नमस्कार बंधुरा आपनारा निश्चयই खूब भालो आছেন आमिও भालो आছি। आज के आमार छेलेर जन्मदिन और जन्मदिने की रान्ना करेছি देखुन। प्रथमे एक बाटी दिए दिलाम भात, दिए दिलाम एखाने काकरोल भाजा, कुमड़ो भाजा, पटल भाजा, आलू भाजा और तार संगे दिए दिलाम शाक भाजा और दिए दिচ্ছি एबारे आलू टमेटो पोस्त और दिए दिচ্ছি मिक्स तरकारी माछेर माथा दिए दिलाम माछेर तेले आलू पेঁয়াজ भाजा और भातेर मध्य दिए दिচ্ছি घी, दिए दिচ্ছি कागजी और एबारे एक बाटिर मध्य दिए दिচ্ছি मुग डाल और एखाने दिए दिচ্ছি माछ, रुई माछेर झोल करेছি और बानिয়েছি আনারসের চাটনি और एबारे আনারসের চাটনি दिए দিচ্ছি और সাজানো হয়ে গেল। এবারে আমার ছেলেকে খেতে দিয়ে দেব আর দেখুন এবারে দিয়ে দিচ্ছি আমার ছেলেকে খেতে। আর এখানে তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি আম পাকা, দিয়ে দিচ্ছি দই মিষ্টি আর এখানে দেখুন লেস কুরকুরে চকলেট আছে। আর এবারে আমার ছেলে খেয়ে নেবে আর আপনারা আমার ছেলেকে অনেক আশীর্বাদ করবেন, ও যেন অনেক বড় হতে পারে। আর কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন কেমন হয়েছে কেমন না আজকের ভিডিও, আপনাদের কেমন লেগেছে।